الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ، اور جس وقت سنتے نے جو نازل کیتا گیا ہے قرآن رسول دی طرف، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تے سنن والیاں دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے، تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ اے میرے پیغمبر تسی ویندے ہو انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل دے نے، قرآن سن کے تے حق نو بھی پہچان جاندے نے، یقولون ربنا آمنا، تے او اپنی زبان تو اعلان کر دینے اے ساڈے رب اسی اس قرآن تے ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس سانو لکھ دے گواواں دے وچوں۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ تے حمد و ثنا اور درود و سلام تے بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، محترم حاضرین و ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ مقدس، ماہ سیام، ماہ قرآن، جس تا اج تیسرا خطبہ جمعہ جو کہ تسی سماعت فرمان واسطے اللہ دے پاکیزہ اور مقدس گھر دے اندر بڑی محبت بڑی چاہت دے نال تشریف فرما ہو، میرے دل دیاں اتھا گہرائیاں چو دعا ہے کہ مولا کریم ساڑھے سارے سامعین و سامعات دا مل بیٹھنا اپنے گھر دے اندر اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا دے۔ تو صاحب اور عزیز ساتھیو، آج دے خطبہ جمعہ دا میرا موضوع ہے قرآن اور اہل قرآن، قرآن اور اہل قرآن، کیونکہ قرآن دا اس مہینے دے نال بڑا خاص اور گہرا تعلق ہے۔ قرآن دا رمضان دے نال بڑا ہی لاجواب اور باکمال تعلق ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر ہی قرآن نو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ اے ہوئی تے وہ مہینہ ہے جس مہینے دے اندر میں رب نے اپنی مقدس اور پاکیزہ کلام اور چٹھی نو
आमिना दे दुर्रे यतीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्ब अतहर ते नाजिल फरमाया है। और इस महीने दे अंदर ही कदर वाली रात दे अंदर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर फरमाया कि असां लैलतुल कदर वाली रात दे अंदर कुरान पाक नू नाजिल फरमाया। और नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सियाम वल कुरान यशफ़ान लिल अब्द यौमल क़यामा। ए रमज़ान और कुरान क़यामत वाले दिन बंदे दी सिफारिश करनगे। यानी इस हदीस तो भी ये बात साबित हुई कि कुरान दा इस महीने दे नाल बड़ा गहरा ताल्लुक है। और एक हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस के अल्फाज नोट फरमा लो, फरमाया मन काम रमज़ान ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। फिर आखो सुभान अल्लाह। ये वापटालियां दी लाइट बंद है क्योंकि पुराना पाकिस्तान शुरू हो गया ना। अगे नवा पाकिस्तान सी तो कभी रमज़ान में लाइट बंद होई सी। ये पुराना पाकिस्तान आया तो हुण लाइट बंद हो गई है। तो सानू नवा ही चंगा सी भाई, जुम्मे च लाइट तो नहीं सी ना जाती। अल्लाह साडे हुक्मरानां नू नेक बना दे। मन काम रमज़ान ईमानम व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिस बंदे ने रमज़ान दे महीने दे अंदर क़याम कीता है, जिस बंदे ने रमज़ान दे महीने दे अंदर कुरान पढ़िया या सुनिया या सुनाया, ईमान ते सवाब दी नीयत नाल पढ़िया ते सुनिया सुनाया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम कुरान दी बरकत नाल बंदे दे जिंदगी दे सारे गुनाहां नू मुआफ फरमा देंदे ने। गोया कि कुरान अहले कुरान दी सिफात दा हकदार बन जाता है। इस कुरान दी वजह तो अल्लाह अहले कुरान दे जिंदगी दे सारे गुनाह मुआफ फरमा देंदे ने। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। फिर कुरान बड़ी मुकद्दस ते पकीज़ा रब दी चिट्ठी है। ये बड़ी अजमत ते शान ते मुकाम वाली रब दी किताब है। और मैं सदके ते कुर्बान जावां, मैं सोच रहा सा कि अज दे खुतबे जुमा दे अंदर मैं कुरान दा केड़ा केड़ा टॉपिक बयान करा, मैं कुरान दी शान बयान करा, कुरान दी अजमत बयान करा, कुरान दा मुकाम बयान करा, कुरान दी रिफत बयान करा, कुरान दी जनाब मैं मिठास बयान करा, कुरान दी हलावत बयान करा, कुरान दी हिफाजत बयान करा, मैं कुरान दे मफहूम बयान करा, मैं कुरान दे वाक़यात बयान करा, मैं कुरान दा तर्जमा बयान करा, मैं कुरान दी तफसीर बयान करा, मैं कुरान विचों किस किस नबी दा तज़किरा करा, मैं कुरान विचों किस किस सहाबी दा तज़किरा सुनावा, मैं कुरान विचों किस किस वली दा जिक्र सुनावा। और मेरे सामने ते उनवान बिखरे ने कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इस कुरान दी अंदर बयान ही इन्ना कुछ कर दिता है। मुफस्सरीन लिखते हैं कि एक कुरान दे अंदर अल्लाह ने 70,000 इल्म रख दिते ने। किन्ने हजार? 70,000 उलूम जेड़े ने अल्लाह ने कुरान विच जमा कर दिते ने। जिन्ने उलूम सारे कुरान दे अंदर रब ने जमा कीते ने, अल्लाह ने सारे दे सारे कट्ठे करके कली सूरत फातिहा दे अंदर जमा कर दिते ने। ते जिन्ने इल्म अल्लाह ने सूरत फातिहा दे अंदर कट्ठे कर दिते ने, मौला ने सारे दे सारे सिर्फ बिस्मिल्लाह दे अंदर जमा कर दिते ने।
صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھی ہے نا، وہی سارے قرآن دا رب نے خلاصہ بیان کر دیتا ہے۔ اس واسطے قرآن دی شان، قرآن دی عظمت اور اہل قرآن دا مقام بڑا زیادہ ہے۔ آؤ ذرا میں قرآن دے وچوں ہی ذرا میں تانوں قرآن دی شان تے عظمت سناندا جاواں۔ ذرا قرآن کھولو تے پہلا سپارہ نکل آوندا ہے تے سورہ فاتحہ پڑھن تو بعد اگلی سورت سورہ بقرہ شروع ہوندی ہے۔ رب نے اوتھوں ہی قرآن دی شان نو بیان کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا دیو لوگو، ذالک الکتاب، ایک کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ، اس کتاب دے اندر کسی قسم دا شک کوئی نہیں، اس کتاب دے اندر کسی قسم دی غلطی کوئی نہیں، اس قرآن دے اندر کسی قسم دا شکوک و شبہات کوئی نہیں، اس قرآن دے اندر کسی قسم دی لغزش کوئی نہیں، اس قرآن دے اندر کسی قسم دی کوتاہی کوئی نہیں۔ اور دنیا تے بھی ہور بھی کتاباں ہیں نا، تو رات بھی رب دی کتاب ہے، انجیل بھی رب نے نازل کیتی ہے، زبور بھی منزل من اللہ، صحف موسیٰ تے صحف ابراہیم بھی عرشاں والے رب نے اتارے نے۔ اور دنیا تے بڑیاں بڑیاں کتاباں نے، بڑے بڑے لکھن والے نے، کوئی اپنی کتاب دا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس قرآن دے اندر، اس ساڈی کتاب دے اندر کوئی شک نہیں۔ کوئی دنیا دا مصنف اپنی کتاب دے متعلق یہ تصدیق نہیں کر سکتا کہ جناب جڑی میں کتاب لکھی ہے اے دے اندر شک کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں۔ لیکن جدو قرآن دی عظمت دی واری آئی، قرآن نو اتارن دی واری آئی، قرآن دی فصاحت تے بلاغت دی واری آئی، اللہ فرماندے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا دنیا دیو لوگو جیڑی کتاب میں رب نے نازل فرمائی ہے، جنہوں اتارن والا رب العالمین ہے، اور جنہوں لے کے آن والا جبریل امین ہے، جنہ شہران دی اندر نازل ہوئی ہے وہ شہر ھدی للعالمین نے، تے جس مصطفیٰ تے نازل ہوئی ہے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، تے جیڑی کتاب نازل ہوئی ہے اور ذکر للعالمین ہے۔ اس کتاب نو رب نے نازل کر کے پہلے صفحے تے ہی اس بات دا اعلان کر دیتا کہ دنیا دے لوگوں، دنیا دے کسے لکھے ہوئے، کسے امام دی لکھی کتاب غلط ہو سکتی ہے، کسے مفتی دے فتوے دی اندر شک ہو سکتا ہے، کسے جناب محدث دی بات دی اندر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جڑی کتاب میں رب نے نازل کی تھی ہے، اس کتاب دی اندر نہ غلطی ہو سکتی ہے نہ شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا اے ہدایت دا ذریعہ متقی لوگاں واسطے، متقی لوگاں دے واسطے اے ہدایت دا ذریعہ ہے۔ اللہ جی اور قرآن دی شان کی ہے، فرمایا کہ ایک قرآن ایسا قرآن ہے جدے متعلق میں رب نے چیلنج کر دیتا ہے۔ اللہ جی تساں کہتا چیلنج کیتا ہے، گل تے شروع تو ہی تساں مکا دیتی ہے کہ دے شک کوئی نہیں، شبہ کوئی نہیں، تے تساں چیلنج کیوں کیتا ہے؟ فرمایا کئی لوگ جڑا مقابلہ کرنے واسطے بھی آ جاندے نے، میں رب نے انہوں نے چیلنج کر دیتا ہے، فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا دیو لوگو اگر تو انو شک ہے جیڑی میں کتاب اپنے بندے تے نازل فرمائی ہے، یعنی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائی ہے، فرمایا اگر تو انوے دیتے شک ہے فاتو بسورت من مثلہی، جاؤ پھر اس قرآن جیسی ایک صورت ہی پیش کر دیو۔ کتے اللہ فرماندے نے فاتو بے عشر سور مثلہی، اس قرآن جیسیاں 10 صورتاں لے آؤ۔ کتے اللہ فرماندے نے ایک آیت یہ دی پیش کر دیو، ایک صورت یہ دے مقابلے تے پیش کر دیو۔ اگر تسی
تسی سچے ہو تے اے دے قرآن دے مقابلے تے اے دی ایت ہی پیش کر دیو، لیکن کفر نے اپنا ٹیل لا لیا ہے، سورہ کوثر دا جواب بھی نہیں لکھ سکے، سورہ کوثر دا جواب بھی نہیں لکھ سکے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ایک قرآن ایک ایسی شک و شبہ تو پاک کتاب ہے، سچی کتاب ہے کہ رب نے جی دا چیلنج قیامت دیاں دیواراں تک کر دیتا ہے۔ کوئی دنیا دا لال قیامت دیاں کنداں تک اور قرآن دے چیلنج دا مقابلہ کر سکتا، قرآن دا چیلنج قبول نہیں کر سکتا، رب دے چیلنج دا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ ما ھذا الا قول البشر، اے تے کسے بشر دا کلام ہی نہیں، اے تے نازل کیتا ہے تے رب العالمین نے نازل کیتا۔ تنزیل من رب العالمین۔ اللہ فرماندے نے میں رب نے نازل فرمائی ہے تے جیڑی رب نے نازل فرمائی ہوئے او دے اندر شک بھی کوئی نہیں تے او دا جواب بھی کوئی نہیں۔ ایک ایسی کتاب ہے قرآن، ایک تیسرا مقام قرآن دا فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ فرماندے نے اسی اگر اپنے اس قرآن نو پہاڑاں تے نازل کر دیں دے، پہاڑ بھی میرے ڈر تے خوف دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جاندے، اس قرآن نو اسی پہاڑاں تے نازل کر دیں دے تے او بھی ڈر جاندے۔ متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس۔ اللہ فرماندے نے تے ساڈیاں مثالاں نے اساں لوکاں واسطے بیان کر دتیاں نے۔ قرآن دا ایک اور مقام فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ پھر آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا دنیا دے لوگو ایک ایسی کتاب ہے، اے میں رب دی امانت ہے۔ اللہ فرماندے نے قرآن میری امانت ہے تے اس میں امانت نو پہاڑاں تے پیش کیتا، زمین تے پیش کیتا، آسمانہ تے پیش کیتا، انہاں ساریاں نے ایدہ بوجھ چکن تو انکار کر دیتا تے اینو اٹھایا کنے، اینو سینے نہ لایا کنے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان۔ اے رب دی امانت حصے آئی ہے تے انسان دے حصے آئی ہے۔ اور انسان تیری کنی شان ہے کیونکہ تو اہل قرآن جو ہویا، تیرے تے تو قرآن والا ہویا، قرآن نو منن والا ہویا، تینو رب نے اہل قرآن بنا دیتا ہے، تو قرآن رب دی امانت نو اپنے سینے نہ لایا ہے، اینو اٹھایا ہے۔ انسان دی بھی بڑی شان تے بولو قرآن دی بھی، بلکہ انسان نو شان ملی ہے تے قرآن دی وجہ تو، انسان نو عظمت ملی ہے تے قرآن دی وجہ تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کیڑا کیڑا قرآن دا مقام سناواں کتے اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ فرماندے نے اس قرآن نو اساں نازل کیتا ہے تے اے دی حفاظت دا ذمہ بھی اساں آپ ہی اٹھایا ہے۔ حالانکہ دوجیاں کتاباں بھی تورات انجیل زبور رب نے نازل کیتیاں نے، لیکن انہاں دی حفاظت دا ذمہ رب نے نہیں اٹھایا۔ انہاں ساریاں کتاباں دی اندر رد و بدل ہو گیا، تبدیل ہو گئیاں نے، بدل دیاں رہی دیاں نے، لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے جدے متعلق فرمایا نحن نزلنا الذکر، اے اساں ذکر قرآن آسماناں تو نازل فرما دیتا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تے اے دی حفاظت دا ذمہ بھی اساں آپ ہی لے آئے۔ قرآن دی حفاظت دی واری آئی، فرمایا اے دی حفاظت میں رب آپ ہی کرانگا۔ پھر ویکھو رب حفاظت کر رہے ہیں، رب حفاظت
کیویں رب دی حفاظت کر رہا ہے؟ قرآن اللہ نے لوگاں دے سینیاں وچ محفوظ کر دیتا ہے. کوئی تورات دا حافظ نظر نہیں آئے گا، انجیل دا حافظ نظر نہیں آئے گا، زبور دا حافظ نظر نہیں آئے گا، لیکن قرآن دے حافظ تو انہوں کئی نظر آؤں گے. قرآن دے حافظ، ایک حافظ مسلے تے کھلوتا ہوندہ ہے، پیچھے حاجی صاحب 10 حافظ لکمہ دین والے کھلوتے ہوندے نے. مسجداں تھوڑ جاندیاں نے، حافظ ود جاندے نے. ایک وقت ہو سی پنڈاں دے وچوں تسی لوکی شہراں نو جاندے سو، مدرسیاں چ جا کے استاداں نو آندے سو، حافظ چاہیدا ہے، حافظ چاہیدہ ہے مسلح سنان واسطے. ہن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے گلیاں دے وچ حافظ نظر آوندے نے، گھراں دے اندر حافظ نظر آوندے نے. قرآن دے حافظ صرف بچے ہی نہیں، قرآن دے حافظ جوان بھی نے، صرف جوان ہی نہیں بڈھے بھی نے. اور قرآن دے حافظ صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتاں بھی قرآن دیاں حافظہ نے. اللہ نے سینے دے اندر محفوظ کر دیتا ہے. کوئی دنیا دی طاقت انہوں مٹا سکتی، ختم کر سکتی نہیں کر سکتی. ایک عیسائی نے سارے قرآن کٹھے کر کے آگ لگا دیتی. بادشاہ نے انہیں آکھیا انہاں دے قرآن انہاں وچوں کیویں اسی ختم کر سکنے، انہاں کٹھے کر کے جلا دیتے، آگ بال دیتی. ایک دن جناب بادشاہ دا فوجی ایک گلی وچوں پیا گزردا ویکھیا ایک چھوٹا جہا بچہ اکھاں تو نبینا ہے تے قرآن دیاں تلاوتاں کردا جا رہا ہے. بچہ اکھاں تو نبینا ہے تے قرآن فر پڑھدا جا رہا ہے. وہ فوجی نے جا کے دسیا بادشاہ سلامت تسی تے قرآن سارے جلا دیتے نے، راگ کر دیتے نے، اور لیکن تسی قرآن نو کیویں ختم کر سکتے ہو؟ اور تسی قرآن دے ورق تے جلا سکتے ہو، قرآن دیاں جلداں تے ختم کر سکتے ہو، لیکن تسی مسلمانہ دے سینے وچوں قرآن کڑ سکتے نہیں کڑ سکتے ہو. کیویں کڑ سکن؟ اساں تے قرآن دے حرف بھی گن لینے، اساں تے قرآن دیاں زبراں بھی گن لیاں نے، اساں تے قرآن دیاں پیشاں بھی گن لیاں نے، اساں تے قرآن دیاں زیراں بھی گن لیاں نے، اساں تے قرآن دیاں شداں بھی گن لیاں نے، اساں تے قرآن دیاں مداں بھی گن لیاں نے، اساں تے قرآن دیاں صورتاں بھی گن لیاں نے، اساں تے قرآن دے رکوع بھی گن لینے، اساں تے قرآن دیاں مداں بھی گن لیاں نے، اساں تے قرآن دیاں منزلاں بھی گن لیاں نے. اور کیڑی دنیا دی کوئی طاقت ہے جڑی قرآن نو ختم کر سکے؟ اور قرآن نو دنیا دی کوئی طاقت نہ قرآن دی زبر نو زیر کر سکتی ہے، نہ قرآن دی زیر نو پیش کر سکتی ہے. کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اجے نہیں سمجھ آئی؟ قرآن دی شان ایک اور آیت دے اندر اللہ اپنے انداز بیان کر رہے ہیں. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اور بیمارو ذرا نوٹ کر کے لے جاؤ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، پاویں کوئی روحانی بیمار ہے تے پاویں کوئی جسمانی بیمار ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماندے نے اساں قرآن نو شفا بنا کے نازل کر دیتا ہے. اساں سارے دا سارا قرآن مومنہ واسطے شفا بنا دیتا ہے. اللہ نے قرآن سارے دا سارا شفا بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر دیکھ لے دنیا تے بیماری کوئی ایک نہیں، ہر بندے نو کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہے، لیکن اللہ نے ہر بیماری دا علاج قرآن وچ رکھ دیتا ہے. ہر بیماری دا علاج رب نے قرآن وچ رکھ دیتا ہے. دیکھو نا جس بندے نو دل دی بیماری ہوئے تے او قرآن دی آیت دا ورد پڑھے، قرآن اللہ شفا بنا کے نازل کیتا ہے. جس بندے نو دل دی بیماری ہے، دل دی تکلیف ہے، وہ پڑھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. وہ اپنی زبان تو یہ الفاظ پڑھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اے روزانہ 313 مرتبہ دی تلاوت کرے، 313 مرتبہ، یا کم از کم روزانہ 1 مرتبہ
313 मरतबा पढ़े या हर नमाज दे बाद 313 मरतबा पढ़े रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। जेड़ा बंदा ये वजीफा पढ़दा रहिंदा अल्लाह उन्होंने दिल दी तकलीफ तो नजात अता कर देंदे ने। दिल दी तकलीफ 313 मरतबा रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। सिर्फ इन्ने अल्फाज पढ़ने ने, भावें हर नमाज तो बाद 313 मरतबा पढ़ो या भावें सुबह शाम 313 मरतबा पढ़ लो। इस तो इलावा वेख ला मैं कुरान नूं शिफा रब ने किवें बनाया है ते मैं तेनों किवें दसदा जा रहा हाँ। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जिस बंदे दी जुबान दी लुकनत है, जबान थथलांदी है, जबान फिसलदी है, जबान दी अंदर लुकनत है, वो अपनी जुबान तो पढ़े वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। 313 मरतबा हर नमाज तो बाद या सुबह ते शाम 313 मरतबा वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। अल्लाह ओदी जबान दी लुकनत दूर कर देंदे ने। अगर मेरे वीर मेरे भाई किसी बंदे नूं मेदे दा मसला ओदा मेदा ठीक नहीं हुंदा, वो 313 मरतबा पढ़े रब्बे अदखिलनी मुदखला सिदकिन व अखरिजनी मुखरजा सिदकिन। इन्ने अल्फाज जेड़े ने अपनी जुबान तो 313 मरतबा पढ़े रोजाना, भावें हर नमाज तो बाद 313 मरतबा पढ़दा रहे। अल्लाह जुल जलाल ओदे मेदे दियां बीमारियां दूर कर देंगे। क्यों करनगे? कुरान शिफा है, कुरान शिफा है। और डॉक्टरां दियां पूड़ियां दे अंदर सानू शिफा नजर आउंदी है। असल शिफा ते रब ने कुरान बना के नाजिल कीता है। असल शिफा कुरान है। जेड़ा बंदा 313 मरतबा पढ़दा है अल्लाह ओदे मेदे दियां बीमारियां दूर कर देंदे ने। रब्बे अदखिलनी मुदखला सिदकिन व अखरिजनी मुखरजा सिदकिन। इन्ने अल्फाज पढ़ने ने। इस तो इलावा मेरे वीर मेरे भाई जिस बंदे नूं गुर्दे दी तकलीफ है, गुर्दे दी बीमारी दे अंदर मुबतला है, वो 313 मरतबा पढ़े रब्बे अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र। अय्यूब अलैहिस्सलाम दी दुआ रब्बे अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। 313 मरतबा हर नमाज तो बाद अगर पढ़ सकता है या कम अज़ कम सुबह शाम 313 मरतबा ये जड़ा वजीफा पढ़े अल्लाह जुल जलाल गुर्दे दी तकलीफ दूर कर देंगे। इत्थे ही बस नहीं, जड़ा बंदा कैंसर दी बीमारी दे अंदर मुबतला है, इत्थे ते कैंसर हस्पताल जाना पैंदा है, उत्थे जनाब लखां दे हिसाब नाल पैसे लगदे ने। इधर रब ने कुरान विच शिफा बना दिता है। कैंसर दा मरीज जड़ा रोजाना 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े। केड़ी सूरत? सूरह फातिहा, जिते मुतल्लक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिहा तो शिफा मिन कुल्ले दा। अल्लाह ने सूरत फातिहा हर बीमारी तो शिफा बना दी है। सूरत फातिहा दी अंदर अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज रख दिता है। ते जेड़ा बंदा 41 दिन 41 मरतबा सूरह फातिहा दी तिलावत करदा हर नमाज दे बाद, 41 दिन 41 मरतबा हर फर्ज नमाज दे बाद 41 दिन जेड़ा बंदा सूरह फातिहा पढ़दा है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्हों कैंसर दी बीमारी तो शिफा अता कर देंदे ने। ते जेड़ा बंदा मुश्किल दे अंदर फसे है वो 41 दिन 41 मरतबा पढ़े ला इलाहा इल्ला अंता। यूनुस नबी दी दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह सानू पढ़न दी तौफीक अता फरमा। आज असी कुरान तो दूर हो गए हाँ, तां
اسی بیماریاں دے اندر مبتلا ہاں تے ساڈیاں بیماریاں دا علاج نہیں ہوندا، بیماریاں مگروں نہیں لیندیاں۔ آدرا تو صدقے دل نل قرآن نل تعلق جوڑ کے تے وے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، قرآن واقعی شفا ہے، قرآن واقعی شفا ہے۔ اور قرآن نل تو یاری لائیں گا نا پھر تیریاں اللہ بیماریاں دور کردہ جائے گا۔ اس واسطے آ قرآن نل یاری لالا۔ پھر میں کیوں نہ کہاں ان آیتاں دا ترجمہ کیوں نہ کراں؟ اور یاری نال قرآن دے لال ہے تو، یاری نال قرآن دے لال ہے تو، اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو۔ تسی آج ٹھنڈے ہو، لائٹ بند ہو گئی ہے پتہ نہیں تے تانوں بھی گرمی دی شدت ہے، موسم تے ویسے ٹھنڈا ہے تے تانوں ٹھنڈے ہونا چاہیے۔ یاری نال قرآن دے لال ہے تو، اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو۔ دن رات قرآن نو پڑھیا کر، راضی رب رحمان نو کریا کر، جنتی درجیاں اوپر چڑھیا کر، پڑھ قرآن تے درجے پا لے تو۔ یاری نال قرآن دے لال ہے تو، اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو۔ ایک کرم خدا فرمایا ہے، سانو پاک قرآن عطایا ہے، کسے امت دے حصے نہ آیا ہے۔ پڑھ بسم اللہ سینے لال ہے تو، یاری نال قرآن دے لال ہے تو، اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو۔ تے اگلی گل بڑی پیاری ہے، آندے نے ایک حرف پڑھیں پڑھاویں گا، ایک حرف پڑھیں پڑھاویں گا، 10 نیکیاں رب تو پاویں گا، وچ جنتاں لکھیا جاویں گا، چاتی وچ حدیث دے پالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو، اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو۔ جو پڑھن قرآن نو جاندے نے، جو پڑھن قرآن نو جاندے نے، اگے پج پج فرشتے آندے نے، پر ہیٹ پر پیراں ہیٹ بچھاندے نے، انہاں پراں تے قدم ٹکا لے تو، یاری نال قرآن دے لال ہے تو، اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو۔ ہے ساتھی تیرا قرآن ہوئے، ہے ساتھی جے ساتھی تیرا قرآن ہوئے، کاٹی قبر والی آسان ہوئے، کوئی دکھ نہ حشر میدان ہوئے، پڑھ قرآن تے عمل کمال ہے تو، یاری نال قرآن دے لال ہے تو، اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو۔ اللہ ساڑھے ساریاں دے ستے نصیب جگا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور ساڑھے ستے نصیب ساڑھیاں روحانی تے جسمانی بیماریاں دا علاج کیے وہ قرآن ہے۔ پھر اے رمضان ہی ہے جدی اندر قرآن بہتا پڑھیا بھی جاندہ تے قرآن بہتا سنیا بھی جاندہ۔ مقدران تے قسمتہ تے بھاگاں تے نصیباں والے لوگ نے، میں صدقے جاواں جڑے پڑھ دینے تے پڑھان دینے، سن دینے تے سنان دینے، نبی مکرم دی حدیث دا مستاق بن دینے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، رسول کریم فرمان دینے جنہیں قرآن دا ایک حرف پڑھیا، کنے حرف؟ ایک حرف پڑھیا، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اللہ ایک حرف دے بدلے وچ ایک نیکی عطا فرما دین دینے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی دا ثواب 10 نیکیاں دے برابر ہے۔ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم علیحدہ علیحدہ 3 حرف نے۔ جیڑا بندہ اپنی زبان تو الف لام میم ادا کردہ ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے نو 3 نیکیاں دا ثواب عطا کر دیں دینے۔ تے جیڑا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے، اللہ ذوالجلال اس بندے نو 190 نیکیاں عطا فرما دیں دینے۔ تے جیڑا بندہ
ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھدا ہے اللہ انہوں 10 سپارے قرآن پڑھن دا ثواب عطا کر دیندے نے. جڑا بندہ 2 مرتبہ پڑھدا ہے 20 پارے قرآن پڑھن دا اللہ انہوں ثواب عطا کر دیندے نے. اور جڑا قل ہو اللہ نو 3 مرتبہ پڑھدا ہے 3 مرتبہ ایدی تلاوت کردا ہے اللہ انہوں پورے قرآن دا ثواب عطا کر دیندے نے. تے پورے قرآن دا ثواب پتہ کنا جے 32,26,000 نیکیاں اللہ عطا فرما دیندے ہیں. 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی ہے 32,26,700 نیکیاں اللہ کنو عطا فرما دینے قرآن والے نو. کنو اہل قرآن نو قرآن والے نو. تے بابا جی شیخ پوری اسے واسطے تے ترجمہ کر دے دنیا تو چلے گئے. ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں تے جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نے کھل دیاں. مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی تے کھول کے کن سن لے میری پہنانی. ماما پہنا دی واری سبحان اللہ کہہ دیو. بڑی بڑی دوروں ٹر کے آئیاں نے قرآن سنن واسطے تے مائے پہنے میں تینوں بڑے بڑے وظیفے 10 چھڑے نے تے پڑھی جا قرآن. کھول کے کن سن لے میری پہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ تو لینا نی تو اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نی. شاید اج کل موت سر اتے آئی. کنیاں میریاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں کنیاں ماواں پچھلے سال نظر آؤندیاں سن اج نظر نہیں آؤندیاں. کنیاں بھیناں دنیا تو چلیاں گئیاں کنے ماپے دنیا تو چلے گئے. ٹر اساں وی جانا ہے. بولو ٹر اساں وی. اس واسطے کان کھول کے سن لو قرآن ہی کام آنا ہے رمضان ہی کام آنا ہے نبی سلطان ہی کام آنا ہے. اللہ سانو انہاں تیناں دی شفاعت دا حقدار بنا دے. اے طارق صاحب نے نا چاند گاڑی چلان دے نے قرآن سن دے جان دے نے جناب. چاند گاڑی تے قرآن چل رہا ہے تلاوت ہو رہی ہے سن رہے نے آ رہے نے جا رہے نے خطابات سن رہے نے. اپنے موبائلیں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو. شیخ سدیس شیخ شریم 16 حرفاں والا قرآن PDF ڈاؤن لوڈ کر لو تے پڑھی جاؤ تے سنی جاؤ. اے ہوئی کام آونا جے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے زین القرآن بے اصواتکم. دوسری گل ہے قرآن پڑھنا ہے تے سونی آواز نال پڑھیا کرو. قرآن سونی آواز نال پڑھیا کرو. نبی علیہ السلام دی حدیث اے نہیں یعلمون تعلمون اللہ اکبر یعلمون تعلمون اللہ اکبر نہ سمجھ آئے نہ گل نہ بات. زین القرآن بے اصواتکم. کئی سپاریاں تے سپارے کھچی جاندے نے. رمضان دا مہینہ نا حافظ ایک دوسرے نو آندے نے یار کنے سپارے پڑھے نے. وہ آندہ یار میں 2.5 سپارے کھچ آیا. وہ کھچے کی نہیں پڑھے تے بندہ ایک سپارہ سواد نہ پڑھے تے گھنٹہ 1.5 سوا لگ جاندہ ہے تے تو 2.5 کی میں کھچ آیا تو مغرو ہی لا آیا. زین القرآن بی اصواتکم. نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھیا کرو تے سونی مٹھی آواز نل پڑھیا کرو. لیس منا من لم یتغن بالقرآن. نبی پاک فرماتے ہیں بندہ میری امت دے وچوں ہی نہیں جڑا قرآن نو سونا کر کے نہیں پڑھدا جڑا قرآن نو اچھا کر کے نہیں پڑھدا وہ میری امت دے وچوں ہی نہیں. اس واسطے آؤ اہل حدیثو اس بات تے فخر کریا کرو. ساڑھے علماء سلف صالحین ساڑھے وڈے علماء ایسے دنیا تے گزرے نے جڑے قرآن پڑھ دے سن تے مجمعہ دے اندر بہار پیدا ہو جاندی سن. قرآن پڑھ دے سن لوکی قرآن سنن واسطے جاندے سن. سید عبدالغنی شاہ کاموکی والے قرآن پڑھ دے سن پرندے سپیکران تے بہ کے قرآن سن دے سن. سبحان اللہ. حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کاموکی دے ممبر تے قرآن پڑھ دے سن تے جوم جوم کے پڑھ دے سن.
जिन्हें सुनिया ना बजुर्गों उन्होंने तो पता है ना इंज कुरान पढ़ना तो लहराना तो नाल आखना ओ मेरे पिछे पिछे लगा, मैं अज तेनों कुरान दी आयतां पढ़ पढ़ के सुनावांगा, अज मैं कुरान दी झड़ियां ला दियांगा। नाले कहना अल्लाह जुल जलाल दी कसम है एक कुरान कद है ये तो फुल्लां दा गुलदस्ता ते मोतियां दियां लड़ियां रब ने परो दित्तियां ने। वो एक पासे शहद दा ड्रम होवे, एक पासे कुरान दी एक आयत होए, शहद दा ड्रम कुरान दी एक आयत दी मिठास दा मुकाबला कर सकदा नहीं कर सकता। फिर उन्हें पढ़ना अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, उन्हें कुरान पढ़ना तो मजमे ने चूम उठना अल यौमा अकमलतु लकुम, ये हुई तो अहले कुरान दा शेवा ना। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। किते पढ़ना हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करहल काफ़िरून। अल्लाह जिथे वो मर्दे कलंदर लेटे आ उदी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा। और कुरान पढ़ना शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ते जनाब मजमे दी अंदर बहार पैदा हो जानी। कुरान पढ़ना हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मजमे ने झूम उठना। सदके कुर्बान जावां मैं केड़े केड़े आलिम दा नाम लवां। अज वेख लेना कारी कुरान पढ़ते ने खाने काबे जेड़े जेड़े गए ने अल्लाह दोबारा जाना नसीब कर दे, जेड़े नहीं गए अल्लाह उन्होंने भी नसीब कर दे। फिर आखो आमीन। उतों दियां बहारां ही अज सब वखरियां ने ना। अजकल तो मंदिर फिर दोबारा रौनक लग गई ने, रब ने ला दित्तियां ने। जदों शेख सुदैस कुरान पढ़ते हैं इंज लहर पैदा हो जाती है, जदों शेख शुरैम कुरान पढ़ते हैं बहार पैदा हो जाती है। मस्जिद नबी का इमाम कुरान पढ़ता है जनाब लुत्फ ते मज़ा आ जाता है। क्यों आता है? वो कुरान वाले ने, कुरान वाले ने, अहले कुरान ने। इस वास्ते फख्र करया करो, इस वास्ते अपने बख्तां ते नाज करया करो। और कुरान पढ़न वाला कोई होए ते कुरान सुनन वाला कोई होए मज़ा फिर ही आउंदा है। एक दिन ना अम्मा जी आयशा सिद्दीका कहो रजी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा जी ना हुजरे दे अंदर तशरीफ फरमा ने। जग्गां दे पीर अब्दे हबीब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने नी प्यारी आयशा जी या रसूल अल्लाह मेरे सिर दे ताज की हुक्म है। आका फरमांदे ने आयशा जाई जरा मस्जिद विच ते जाके ना फलानी चीज़ है वो लैके ते अंदर आ जा। अम्मा जी आयशा हुजरे चों निकलियां ने ते मस्जिद दे अंदर आईयां ते वेखिया मंजर बड़ा प्यारा है। एक नबी दा सहाबी है जिहदा नाम हजरत सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद दे अंदर बैठे ने ते कुरान पे पढ़ते ने, कुरान दियां तिलावतां पे करते ने। ते हजरत सालिम ओ सहाबी सन जिन्हां दी आवाज़ बड़ी प्यारी सी, जेड़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्हां दे मुतल्लक फरमाया सी जिन्हें कुरान पढ़ना होवे ते हजरत सालिम दे कोलों कुरान पढ़िया करे, क्योंकि इहदे तलफ़ुज़ बड़े सही ने, इहदी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, इनू कुरान बड़ा याद है। अम्मा जी आयशा मस्जिद चाइया ने, नबी पाक दा सहाबी सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पे पढ़ते ने ते अम्मा जी नू आवाज़ बड़ी प्यारी लगी, आवाज़ बड़ी सुहानी लगी। अम्मा जी मस्जिद के अंदर ही खलो गई तो चुप करके कुरान सुनन लग पईयां। थोड़ी देर गुजर गई कुरान सुनदियां ते फिर वापस गई हुजरे विच। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आयशा इन्नी लेट क्यों वापस आई है? तो अम्मा जी खुश होईयां ने, नाल फरमांदियां ने महबूबा मैं मस्जिद के अंदर जाके मंदिर वेखिया तुहाडा एक परवाना कुरान पिया पढ़दा सी ते आवाज़ एडी प्यारी सी, अल्लाह दे नबी मेरे कोलों वापस आउण दी सकत ही नहीं रही। मैं उत्थे ही खलो के ते कुरान सुनन लग पई। नबी अलैहिस्सलाम खुशी नाल जल्दी नाल उठे, फरमाया मैं भी वेखा वो केड़ा मेरा परवाना है जेड़ा एडा सोहना कुरान पढ़दा है। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए, आके मेरे नबी वेंदे की ने हजरत सालिम कुरान पे पढ़ते ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम हाथ चुकते ने, आ फरमांदे ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिसलका, अर्शां वालिया तेरा शुक्र है तू एडी सोहनी आवाज़ वाले बंदे मेरी उम्मत विच पैदा कर दिते ने। महबूब ने दुआ की थी अल्लाह तेरा शुक्र है एडी सोहनी आवाज़ नाल कुरान पढ़न वाले बंदे तू मेरी उम्मत विच पैदा कर दिते ने। पता ये लगा
کہ قرآن سنن والا بھی کوئی ہوئے تے قرآن پڑھن والا بھی کوئی ہوئے. ویکھ لے صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں تے نبی سن رہے ہیں تے نبی پاک کو خوش ہو کے دعا کر رہے ہیں. اس واسطے کوئی آواز نال قرآن پڑھے, کوئی سونی آواز نال نبی دی شان بیان کرے, کوئی سونا خطبہ دے تے سن کے تے کی پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. تے کئی تے حسد دی اگ وچ جل جل کے مر جاندے نے. کوئی کسے مولوی نو اللہ آواز سونی دے دے, قرآن سونا پڑھن لگ پوے, کوئی قاری سونا قرآن پڑھن لگ پے, او دے وچ او جناب لوکی او دے پیچھے حسد کرنا شروع کر دیندے نے. حسد کر کر کے آپ جل سڑ مر جاندے نے, لیکن او دے اندر کوئی فرق نہیں پیندا. اونوں رب نے آواز دتی ہے تے رب نے انہوں بلند کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ رب اونچا کرتا ہے تے قرآن والے نے اونچا کرتا ہے. اللہ سانو بھی قرآن والا بنا دے, اللہ سانو بھی قرآن دی محبت نصیب فرما دے. آمین ثم آمین. اور قرآن جدو نبی علیہ السلام پڑھ دے سن نا تے قرآن نبی پڑھے, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دی زبان بھی سچی تے قرآن بھی سچا, قرآن بھی مٹھا تے نبی دی زبان بھی مٹھی. تے جدو نبی پاک پڑھ دے سن نا تے کافر جڑے نے رولا پاندے سن, آندے سن محمد کو لو قرآن نہ سنیا جے, جیڑا قرآن سن دے او دا ہی ہو جاندہ ہے. تے جیڑا جیڑا پھر چھپ کے سندا سی نا, آ کے سندا سی, ان دے تے قرآن پھر اثر کر جاندہ سی, مسلمان ہو جاندہ سی. طفیل دوسی نے سنیا سی, انہیں کناں دے بڑے کٹ دیتے سن تے کلمہ پڑھ لیا سی. جناب حضرت طفیل دوسی نے سنیا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. تے جے حضرت عمر نے سنیا سی قرآن تے جناب وہ بھی کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گئے سن. حضرت عمر نے 2 واری قرآن سنیا سی. بولو کنی واری؟ پہلی مرتبہ حالت کفر وچ نبی پاک دی زبانی سنیا, دوسری مرتبہ اپنی بہن کو سنیا. منظر کی ہے؟ ابو جال اینڈ کمپنی نے ڈیوٹی لائی ہوندی سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حتیم کو لا کے کھلو جاندے نے تے قرآن پڑھ دے نے. تے روزانہ اسی ایک بندہ جا کے تے غلاف وچ چھپ جاواں گے. کی کرنا ہے؟ غلاف وچ چھپ کے نا بیت اللہ دے جدو محمد قرآن پڑھن گے اسی سیٹیاں ماراں گے, تالیاں ماراں گے, آواز ماراں گے, انہوں تنگ کران گے, پریشان کران گے. تے ایک دن جناب واری دین دے جا رہے نے. ہن ایک دن واری آ گئی حضرت عمر دی رضی اللہ تعالی عنہ, فرماندے نے میں بیت اللہ دے غلاف وچ آ کے چھپ گیا. تے تھوڑی دیر گزری, نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ حتیم دے کول کھلو کے نا نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. 29 سپارہ تے سورہ الحاقہ میرے نبی پڑھ دے جا رہے ہیں, پڑھ دے جا رہے ہیں. تے حضرت عمر فرماتے ہیں میں بیت اللہ دے غلاف وچ چھپیاں تے میں کوشش کیتی, میں حرکت کرن دی, میں نے ہلن جلن دی کوشش کی تھی. تے نبی پاک علیہ السلام پڑھ دینے خذوہ فغلو, پھڑ لو اینو, پھڑ لو اینو, پھڑ لو ثم الجحیم صلو. اصل وچ منظر کی بیان ہو رہا ہے, اللہ ایتھے حکم دے رہے نے, قیامت دا منظر بیان کر رہے نے. پھڑ لو انہاں نافرماناں نو, انہاں نو جکڑ لو, زنجیراں پا کے جہنم وچ سٹ دیو. تے حضرت عمر سوچی پہ گئے میں ایتھے چھپیا, محمد نو کیویں پتہ لگ گیا؟ آندا اینو پھڑ لو. آندے نے میں ہور اپنے جی کٹھا ہو گیا, میں جڑا حرکت کرنی سی وہ تے نہ کیتی, میں اتھے ہی خانے کعبے دے غلاف وچ چھپ گیا. تے نبی پاک پڑھ دے نے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, پھڑ کے انہوں زنجیراں نال جکڑ دیو. حضرت عمر فرماتے نے میں ڈردا جا رہا ہاں, نالے سوچدا جا رہا ہاں, پتہ نہیں اے کی پیا پڑھدا ہے, انہوں پتہ کیویں لگ گیا اے کوئی شاعر دا کلام پڑھدا ہے, اے کوئی کاہن دا کلام پڑھدا ہے. نبی پاک پڑھ دے نے وما ہوا بقول کاہن ولا ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. اے کسے کاہن دا کلام نہیں, اے کسے نجومی دا کلام نہیں, کسے جادوگر دا کلام نہیں. حضرت عمر حیران پریشان نے, میں جڑی گل سوچنا محمد نو پتہ لگ جاندا ہے. نال آندے نے کہ پھر قرآن کلام کدا ہے؟ نبی پاک پڑھ دے نے تنزیل من رب العالمین. اے تے رب العالمین نے نازل کیتا ہے. حضرت عمر آندے نے مینوں سمجھ تے آ گئی
कुरान रब ने नाजिल किया, लेकिन मैं हुण गुलाब विच नबी पाक नूं परेशान कर सकिया नहीं कर सकिया। आंदे लेकिन मैं सुन लिया, हुण मेरे दिल विच एक गल खटका पैदा हो गया एक बारी। आंदे ने नबी पाक तलावत करके चले गए तो मैं वापस चला गया। तो खैर दिन गुजरिया, उधर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन ब दिन छा रहे सन, लोग मुसलमान हो रहे सन। अबू जाल ने ऐलान कर दिता, जेड़ा मुहम्मद का सिर लैके आएगा 100 ऊँट इनाम दिता जाएगा। हज़रत उमर ने तलवार फड़ ली, टुर पे। रस्ते के अंदर हज़रत नहीं मिले, किधर जा रहे हैं? मैं नबी पाक का सिर लैन चले हाँ। अहे तेरे बहनोई, तेरी भैन फातिमा भी उहदे मुरीद बन गए। हज़रत उमर इरादा मुलतवी किया, घर गए, दरवाज़ा बंद। ते अंदरों कुरान पढ़न की आवाज़ आ रही है। बोलो, अंदरों कुरान पढ़न की। ते मंजर वेखो कैसा, किले दे इस्लाम दे बसने वालों, दरवाज़ा बंद है, इधर खामंद बैठा, इधर बीवी बैठी है, दरम्यान विच रेल पई है ते कुरान खुलिया। हाय काश साडे घरां दा भी ये मंजर हो जाए। साडा ते मंजर ही अजीबो गरीब है ना। इधर की है, खामंद कुरान पढ़दा है ते बीवी सुनदी है, बीवी कुरान पढ़दी है ते खामंद कुरान सुनदा है। ते साडा हाल, साढ़े सारे मियाँ बीवी बैठे ने, बच्चे बैठे ने, सामने LCD लगी, उत्थे खुसरे पे नचते हैं, उत्थे कवालियां होंदियां ने पईयां, ते कोई डकन वाला कोई नहीं। ते लेकिन यह मंजर वेखो, कुरान ते अहले कुरान का मंजर कैसा है। खामंद पढ़दा ते बीवी जवाब देंदी है, सुनदी है, बीवी पढ़दी है ते खामंद गलतियां कढ़दा। इन्नी देर नूं हज़रत उमर दरवाजे ते पहुंचे ने। मंदकल बाबूए ते कौन? भैन फातिमा बड़ा डरदी सी, वीर उमर करो जल्दी नाल कुरान नूं लपेटिया, अंदर जाके रख दिता। दरवाज़ा खोलिया, दरवाज़ा खोलदियां पुछदे ने की पे करदे सो? ते हज़रत फातिमा ने जेड़ा जवाब दिता, आबे ज़र न लिखन दे काबल है। आंदी है वीरा, एक कस्तूरी ऐसी है जेड़ी छुपाया छुप नहीं सकती। वे वीरा डरन दी कादी लोड़, असीं कुरान पे पढ़ने सा। अच्छा कुरान पे पढ़दे सो? अगां होए बहनोई सईद नूं मारना शुरू कर दिता, जमीन ते लिटा दिता, छाती ते चढ़ के मुक्के मारने शुरू कर दिते। भैन फातिमा अगे बड़ी भी अपने खामद नूं छुड़ाउण वास्ते, ते हज़रत उमर ने खामद नूं ते छड़ दिता, फातिमा दे बहनोई नूं छड़ दिता, भैन फातिमा नूं मारना शुरू कर दिता। जदों मार मार के थक गए ना, आंदे ने फातिमा एक मैनू गल का जवाब दे दे, तुसी की पे पढ़ते सो? यह कुरान पे पढ़ने सा। अहे मैनू नहीं तू पढ़ के सुना सकती? क्योंकि वो पहली मरतबा सुनिया सी ना नबी पाक कोलों, वो खटका दिल के अंदर पैदा होया सी। कहन लगे फातिमा जा मैनू कुरान पढ़ के सुना। तो हज़रत फातिमा को जवाब की देंदियां ने, ए उमर कुरान पा के नू पा की पढ़ते ने, तू न पा के मुशरक कुरान नू हथ नहीं ला सकते। तो हज़रत उमर आते ने मैं किवें सुन सकना? आखिया गुसल करके आओगे तो फिर कुरान सुनोगे। हज़रत उमर ने जल्दी नाल गुसल किया तो आके बह गए। भैन फातिमा सामने बह के कुरान खोलिया तो सूरह त्वाहा दियां आयतां पढ़नियां शुरू कर दित्तियां। हज़रत फातिमा पढ़दियां ने, त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशका इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा तंज़ीलम मिम्मन खलकल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सूरत त्वाहा दियां आयतां नवीं नवीं नाजल होईयां सन ते हज़रत फातिमा ने पढ़ियां। ते उमर हुण की गल करदा? उमर दे दिल विच कुरान दी मुहब्बत पैदा हो गई। हुण कुरान वाला बन गया, अहले कुरान बन गया। ते उमर की आंदा? सोच के हटिया आके फातिमा पैननी, सोच के हटिया आके फातिमा पैननी, लिया के सुना दे मैनू जो पड़े दिन रैननी, भला जे आवे मेरे दिल ताई चैननी, तू सुनन दे लायक नहीं भैन पुकार दी जोक मदीने वाले। ते भैन की आंदी ए पाक किताब कली
اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے پڑھن بھی اوہ جڑے پاک زبان نے سن نہیں سکدے جڑے مشرک ندان نے عمر نو فاطمہ دبکا جا مار دی جوک مدینے والے تے حضرت فاطمہ دے اگے عمر واسطے پان لگ پیا پین دے اگے عمر ہن واسطے پاوندا لیا کے سنا دے مینوں چشمہ ایمان دا تو ہی سنا دے میں نہیں ہاتھ لگامدا تو آہادیاں آیتاں پین کڈ کھلار دی جوک مدینے والے تے تو آہادیاں آیتاں اجے پہلیاں ہی آئیاں سی عمر نو فاطمہ جا پڑھ کے سنائیاں سی چھم چھم رووے نالے دیندہ دہائیاں سی ہنجوان دے نال داڑی بھج گئی سردار دی جوک مدینے والے ہن حضرت عمر کی آندے نے ہن عرضاں کریندا لے چل اے اہل قرآن تے اہل قرآن دو مرتبہ سنیا تے سینے تے اثر کر گیا ہن عرضاں کریندا لے چل نبی دے کولنی رو رو بخشالاں جڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو سٹاں میں جندڑی نو کولنی تو جان دے لائق نہیں پین پکار دی جو مدینے والے ہن اپنا ہی صافہ دیندہ ویکھو دلیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں عمر دیاں پاواں پین پیشاں نو اولیریاں صافے دی گنڈ پین کٹ کے مار دی جوک مدینے والے حضرت فاطمہ نے حضرت عمر دیاں باواں بن لیاں صافے نال پیچھا موڑ کے لے کے ٹر پئیاں نبی پاک بیٹھے سن او جتھے اج بادشاہ دا محل ہے دار ارکم دے وچ نبی پاک بیٹھے سن تے جناب پین فاطمہ لے کے پہنچی دروازہ کھلیا نبی علیہ السلام اٹھے نے ہن ویکھیا جے اہل قرآن دا مقام کنا ہے جگاں دے پیرے اٹھ کے سینے نال لا لیا کہو سبحان اللہ اور گل مکن لگی جے قرآن والے ہو اہل قرآن والے ہو جگاں دے پیرے اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا گوڈے نال گوڈا لا کے پاس بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی علی دربار دی جوک مدینے والے حضرت عمر نو قرآن دی وجہ تو چودر مل گئی نبی پاک نے اپنے کول بٹھا لیا اور کیوں نبی پاک نے اپنے کول بٹھایا قرآن دی وجہ تو ان اللہ یرفعو بہذا الکتاب اقوامن ویضعو بہی آخرین جڑا قرآن نال اپنا تعلق جوڑ لیندہ ہے جڑا قرآن دا ہو جاندہ ہے قرآن او دا ہو جاندہ ہے پھر قرآن اہل قرآن نو بلند کردہ ہے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اور جنہ قرآن نو سینے نہ لایا ابو بکر صدیق بن گیا عمر فاروق بن گیا عثمان ذوالنورین بن گیا علی حیدر کرار بن گیا اور جناب طلحہ تے سعید جناب بلال تے خبیب نبی دا غلام بن گیا بلال مؤذن مصطفیٰ بن گیا ابو ہریرہ حافظ الحدیث بن گیا عبداللہ بن ام مکتوم مؤذن مصطفیٰ بن گیا اور جڑا دورو یمن تو عرب تو شام تو فارس تو چل کے آیا اور نبی دا مرید بن گیا نبی دا غلام بن گیا نبی دا صحابی بن گیا اور جتھو جتھو کوئی چل کے آیا اور قرآن نے انہوں ایسا بلند کیتا ہے تے غریب ہے تے غلام ہے تے کالے رنگ دے بلال حبشے دا رہن والا ہے لیکن چل دا زمین تے وے چلن دی آواز رب دی جنت وچ جا رہی اس واسطے آؤ قرآن نال اپنا تعلق جوڑو قرآن نال اپنا پیار پاؤ اہل قرآن بنو گے دنیا دی بھی کامیابی ہے آخرت دی بھی کامرانی ہے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین